अच्छा आज आम किछिटा नुआ टर्मिनोलॉजी वर्ड्स व्यूअर जानिदिबा मते लागुची एतिकी जिंस जानिगले वर्ड्स व्यूअर को इंटरप्रेट करिवारे टिके हेले एटलीस्ट इजी हे जिवो हम पई तमे जतले वर्ड्स व्यूअर रिजल्ट बाहर करूचो तमे देखुथिबो जे तमरो राइट हैंड साइड रे एठी गोटे ड्रॉप डाउन मेनू रे से लिंक टोटल लिंक बा ऑकरेंस चूज करिवा पई तुमको दउची जेमिति तमे चूज करबा को चेंज करबा देखिबो सेम डेटाबेस रे तमरो कनेक्शंस रो कनेक्टिविटी बा लाइंस गुडा तमरो टिके मोटा रु चौड़ा हबा को आरंभ होई जिवो सो व्हाई इज इट हैपनिंग एटा हमें देखिबा एज यूजुअल हमें पुराना जेमति स्टाइल रे चलेतुलो से स्टाइल रे जिबा एग्जांपल्स तीनटा नेकी एथर हम पाखरे तीनटा को ऑथर अछंती एलिस बॉब आउ चार्ली सिंपल देखि दबो एलिस जदि चारिटा पेपर लिखुची दीटा पेपर बॉब सहित गोटे पेपर चार्लिस सहित आउ डेविड सहित तुम इग्नोर करिबो केतेटा पेपर से कहा सहित लिखुची इग्नोर करिबो ओके तमे सिंपल काउंटर नबो से केते जनक सहित मिसिकी लिखिची तीन जनक सहित से मिसिकी लिखिची तो तार ऑकरेंस हला 3 सेमती बॉब केते जनक सहित मिसिकी लिखिची एलिस आउ चार्ली 2 चार्ली का सहित एलिस आउ बॉब 2 सिंपल केते जनक सहित मिसिकी से पेपर लिखिची सिंपल काउंट करदलो बाहरी गला ओके नेक्स्ट तापर तुम देखो लिंक स्ट्रेंथ रे आमे गोटे हाइपोथेटिकल एग्जांपल नै कि जीवो ओके हाइपोथेटिकल एग्जांपल टा कोन जे जदी जनकर तीनटा 3 बाहर छ आंसर ताले स्ट्रांग लिंक 2 जदी बाहर छ ताले मीडियम कहू 1 हैला वीक एटा डेटा टू डेटा वेरी करिवो मु गोटे हाइपोथेटिकल ए एग्जांपल पई नोछि ओके एलिस और बॉब मिसी की दीटा पेपर एका सहित लिखिचंती गत थर आमे इग्नोर कलु कोटा जे केतेटा पेपर किए कहा सहित लिखिचे एथर आमे सेटा काउंटर नेलु ओके केतेटा किए कहा सहित लिखिचंती एलिस और बॉब दीटा मिसी की लिखिचंती तो तांकर हैला लिंक स्ट्रेंथ 2 बाकी समस्त सहित 1 1 पेपर थिला तो तांकर लिंक स्ट्रेंथ हैला 1 1 1 ता माने आम कैलकुलेशन हिसाब रे जोटा आमे एठी नेइछु एगुडा हैला वीक एटा हैला मीडियम जदी कहा सहित मिसी की से 3 बा मोर देन 3 3 4 5 एमती बाहर तांता थाले आमे ताको कहितांतो स्ट्रांग बट फॉर द टाइम बिंग हमरो स्ट्रांग के नहांते हमर आइदर मीडियम किंबा वीक लिंक अछि सेही हिसाब रे लाइन ता आइदर मोटा हबो नहले पतला हबो तापर नेक्स्ट टोटल लिंक स्ट्रेंथ जेमिति कि ना ही देखौछि टोटल किछि न खाली ऐड करिवार अछि किंतु से एडिशन रे भी तुम लाइन रो थिकनेस अप एंड डाउन हे जिवो तमे देखो एलिस ओके बॉब सहित मिसी कि दीटा लिखितला 40 सहित गोटे डेविड सहित गोटे तो टोटल केते हला तार 4 ऑब्वियसली 4 रो लाइन टा 3 टू टिके मोटा हेतिबो 3 रो लाइन टा 2 रो टिके मोटा हेतिबो तो जदी तमे एलिस धरुच एठी बॉब धरुच एठी चार्ली धरुच एठी तो एलिस रो लिंक टा टिके मोटा होथबो ओके तापर बॉब रो लिंक कनेक्शन टा होथबो तापर तमरो चार्ली रो कनेक्टिविटी कनेक्शन टा होथबो तापर नेक्स्ट तमरो लेफ्ट हैंड साइड रे तुमको से चूज करबा को दोछि मेथड रे से तुमको चारिटा ऑप्शंस दोछि नो नॉर्मलाइजेशन माने खाली रॉ काउंट कर दबो एसोसिएशन स्ट्रेंथ किए का साथ मिसी की करछि फ्रैक्शनलाइजेशन जदी दी तीन जण मिसी की करछन्ते तो काहा को केते पॉइंट्स मिलबा कथा आ लिन लॉग बा लॉगरिथमिक टेबल से यूज करछि लॉगरिथमिक टेबल टिके देखि की यूज करबा कथा देखिबा आगु पढिबा ओके जेमति मु कहउथली एठी किछि नाही एठी तमरो होछि जदी एलिस आ बॉब मिसी की पांचटा पेपर लिखिचन्ते तांकर टोटल स्ट्रेंथ होछि कोलैबोरेटिव स्ट्रेंथ होछि एसोसिएशन 5 ओके एसोसिएशन स्ट्रेंथ होछि एलिस आ बॉब मिसी की पांचटा लिखिचन्ती आ एलिस आ चार्ली मिसी की तीनटा लिखिचन्ती तो काहार अधिका स्ट्रेंथ रहुछि स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप कहा भीतर रहुछि स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप एलिस आ बॉब भीतर रहुछि मिसी की से पांचटा पेपर लिखिचन्ती जेतबेले कि एलिस आ चार्ली मिसी की जमा तीनटा पेपर लिखतले फ्रैक्शनलाइजेशन टा टिके तुमको बुझिबार अछि एठी कोन होछि देखो लॉजिकली देखो जदी ए निजे गोटे पेपर लिखुछि ताले आमे ताको फुल 1 पॉइंट दे दउछु किंतु जदी ए आउ बी मिसी की गोटे पेपर लिखुचंती ताले आमे कोन करिबा ए को दबा 0.5 बी को दबा 0.5 कारण दिजा मिसी की काम करचंती गोटे पेपर से आधा आधा काम कर थाई परंती न भी थाई परंती
90-10, 80-20 କିମ୍ବା 70-30 ରେ ବି ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା 100-0 ବି ହେଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ, ନ କହିବା ଭଲ ଆମ ପାଇଁ। ଓକେ, ବଟ୍ ସେଟା ଆମେ ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ନ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲି ନବା ଯେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ 50% ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ତାକୁ 50% ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଲା। ସୋ ଅବଭିୟସଲି ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଯଦି 5ଟା ପେପର ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣକା 2.5 ପଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି ଏଠି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଦେଖ ଲିନ୍ ଲଗ। ଓକେ, ଯଦି ଏଟା ଭାବିକି ଚାଲ, ଯଦି ଅଥର୍ସ ମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ ପେपर्स मोर देन 100 ହଉଛି, ତେବେ ତମେ ଲିନ୍ ଲଗ ୟୁଜ କରିବା ମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ରହୁଛି, ବା ମୁଁ କହିବି ଉଚିତ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା 100,000 ପେପର ଲେଖିବା ବହୁତ କମ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ମେଜରିଟି ଲୋକ ଆମର 30-40-50-60 ଏମିତି ଯଦି ମାନେ ପୁରା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ କହୁଛି ଏତିକି ପେପର ଲେଖିପାରିବେ। ଲେଖିପାରିବେ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ବଟ୍ ଏଭରେଜ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 100 ଉପରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପେପର ରହିବାଟା ଟିକେ କମ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଓକେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଏପଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ କମ ରହୁଛି, ବଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ 60-70-80, ଆରେ ବାପରେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ତମେ ଲଗ ନ ପକଉଛ, ସେମାନେ ୱେଟ ରେ ବହୁତ ହେଭି ଆସିଯିବେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚଉଡା ଲାଇନ କନେକ୍ସନ ଦେଖଉଥିବ, ବାକି ମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ ଦେଖଉଥିବ। ଓଭର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାଲାନ୍ସ ରହିବନି ସେ ନେଟୱାର୍କଟା। ଓକେ, ସୋ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ କେସ୍ ତମେ ସପୋଜ ଜଣେ 100ଟା ପେପର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମିଶିକି, ତ ତମେ ଲଗ ନବ log 100। ଓକେ, log 100 ତମେ ଯଦି ନଉଛ, ତମେ ଯଦି ନେଟରେ ବି ଦେଖିବ log 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସେ କହିବ 2। ସୋ ଲଗାରିଦମିକ ତମେ ଯଦି ଚୁଜ କରୁଛ ଲିନ୍ ଲଗ ମେଥଡ, ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁ ଅଥର ମାନଙ୍କର ଲଗ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇଯିବ ନମ୍ବର ଅଫ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ। ଏଠି କଣ ହବ, ବାଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତମେ ଏମିତି କୌଣସି ଟପିକରେ କାମ କରୁଛ ଯୋଉଥିରେ ଲୋକ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଜଣକା ଆସୋସିଏସନସିପ, ଓକେ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମୁଁ ପେପର କହୁନି, ଅଥର୍ସ ମାନେ ମିଶିକି ବହୁତ ପେପର୍ସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲେଖି ହଉଥିବ ସେ ପେପର୍ସ ଟପିକ୍ସ ଉପରେ, ତ ବେଟର ହବ ତମେ ଲିନ୍ ଲଗ ମେଥଡ ବା ମଡୁଲାରିଟି ନେଇଯାଅ। ହଁ, ଲିନ୍ ଲଗ ଆଉ ମଡୁଲାରିଟି ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଇଏରେ ଦଉଛି ସ୍ଲାସ କରିକି। ସୋ ବୋଥ ଅଫ ଦେମ୍ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ତମର ରେଜଲ୍ଟ ସେମ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ମଡୁଲାରିଟି, ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଓକେ, ମଡୁଲାରିଟି କଣ ହଉଛି, ସେଠି ତମର କଣ ଦେଖୁଛ, ଦି ଜଣ ଅଥର ମିଶିକି 100 ପେପର ଲେଖିଲେ, ଏଠି ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ସେ ବନେଇବ। ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ବନେଇବା ପରେ ସେ କହିବ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ କେମିତି ରହୁଛି ଅଥର ମାନଙ୍କର। ବଟ୍ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ନିଜ ଭିତରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା, ଗୋଟେ ଯାଇକି ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଯାଇକି ୱାଇ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଓକେ, ଯେମିତି କି ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ନେଇଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉ ମେସିନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଟା ଭିତରେ କନେକ୍ସନ ଅଛି, ଦିଟା ମିଶିକି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କନେକ୍ସନ ଅଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରେ ଆଲିସ୍ ବବ ଆଉ ଚାର୍ଲି କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଡେଭିଡ୍ ଆଉ ଇଭା କନେକ୍ସନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ କେମିତି ଆସୋସିଏସନସିପ ରହୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ୟୋର ମଡୁଲାରିଟି। ଯେହେତୁ ଲିନ୍ ଲଗ ଆଉ ମଡୁଲାରିଟି ଏକା ସହିତ ତମକୁ ଚଏସ୍ ଦବ, ତ ତମ ପାଖରେ ଲିନ୍ ଲଗ କିମ୍ବା ମଡୁଲାରିଟି ନବାର ଅପସନ୍ସ ରହିବନି। ବଟ୍ ଅଫକୋର୍ସ ତମେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଚୁଜ କରିକି ଯାଉଛ, କୋଉ ଅକରେନ୍ସ ହଉ, କୋଉ ଅଥରସିପ ହଉ, ବିବ୍ଲୋମେଟ୍ରିକ କପଲିଂ ହଉ, ସେଇ ହିସାବରେ କେତେବେଳେ ଲିନ୍ ଲଗ ତ କେତେବେଳେ ମଡୁଲାରିଟି ତମର ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଆସୁଥିବ ସେଟା। ସୋ ୱିଥ ଦିସ୍ ତମର ସରିଲା ଭିଓଏସ୍ ଭ୍ୟୁଅର ବା ବସ୍ ଭ୍ୟୁଅର ଟୋଟାଲ ଆନାଲିସିସଟା। ଯେତିକି ମତେ ଜଣା ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆଉ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ଟିକେ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ହଁ, ଏଇଟା ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତମେ ସପୋଜ ଯୋଉ କହୁନ ଲଗ ଟା 2 ରେ ଆସିବ, ତମେ ନେଟରେ ବି ଯାଇକି କ୍ଲିକ କଲେ ଲଗ ଟା ତମକୁ 2 ହିଁ ଦେଖେଇବ। ସୋ ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯୋଉ ସେ ଫାୟାରଫକ୍ସ ଟା ଖୋଲୁନି, ଫାୟାରଫକ୍ସ ଟା ଖୋଲିଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଲଗ ଟା। ସେ ତମେ ସିମ୍ପଲ ନେଟରେ ବି ଯାଇକି ଗୁଗଲରେ ଟାଇପ କରିବ ଲଗ 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହବ, ସେ 2 ଦବ ତମକୁ। ଲଗ 1000 କେତେ ହବ, ସେ ତମକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଥିବ। ଓକେ, ସୋ ଏତିକିରେ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।